بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى دالي ولا تنسوا الفضل بينكم. والله مسبب جلب لنفعل لندا دي كيسيون فيهن دون enen ɓe tigguɓe avant yo en tiggude eɗen mari ko wiyete konguɗi romantique, ɗen mari konguɗi labaɗi ɗi yewteten mo wonɗen e fiyansude on. ko fihon ɗum si en tiggi hande kadi ɗin konguɗi e yaltintaɗi ka hunduko men. Allah subhanahu wa ta'ala o dali wala tansaw alfadla baynakum. nema ɓurɗo mawnude mo Allah subhanahu wa ta'ala waɗani en enen ɓe worɓe ma sonnaɓe ɓe ko heɓugol debbo moƴƴo. Allah okkama gorko moƴƴo yurmeteɗo. ko fihon ɗum enen avant mariage an gorko nga ɓornoto waɗa parfum, siko sukaɓɓen ɓe yaha ɓe kuwafo ɓe moƴƴina bordelji ɗin, yewta haalaji labaɗi, je t'aime, mon amour, mon bébé, ma chérie, my honey. ɗi konguɗi ɗo fof en wowlayɗi. pourquoi si en jombi hande kadi ɗiɗo en wolataɗi? ma pourquoi si en jombi hande kadi buy emen wolata ɗiɗo? pourtalle ino jeeya e gurdam nde ɓewngu ma modi ma nanata hiɗa wola mo ɗi konguɗi. ka waɗaten fiançailles ɗon en hollay ɗon pinal, on parle tout, on montre nous on est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, mais quand on se marie, il y a beaucoup entre nous qui s'appelle plus sa femme, bébé, mon amour, my honey, mon chéri ou bien ma chérie. Mais pourquoi? Quand on se marie, on oublie tout ce mot. Mais le moment de fiançailles, on va montrer la fille là. Nous, on est grands connaisseurs, on connaît tout, on a des paroles romantiques, bien parfumé, bien habillé, avec mobile, avec tout ça là, avec message écrit, on dit cet message, je t'aime, tu me manques, je ne peux pas vivre sans toi. Mais pourquoi quand on se marie, on oublie tout ce mot? C'est ça que je demande à moi-même. Mais pourquoi nous les hommes, le moment de fiançailles, on montre la fille, nous on est connaisseurs, on sort avec elle au restaurant, on achète des choses surprises, mais quand on se marie, on oublie tout. Mais pourquoi il y a certaines femmes, avant le mariage, ils se habillent bien, elles se habillent bien, parfumées, déodorantes, des choses romantiques, mais quand se marient, elles laissent tout tomber. Mais pourquoi il y a certaines femmes, quand fait 2 ou 3 enfants, 4 enfants, elles pensent qu'elles sont devenues vieilles, elles se habillent plus pour son mari, ils se montrent plus, et les jeunes, elle est là penser que maintenant il est devenu de 60 ans, 70 ans. On doit bien réfléchir, mes sœurs et mes frères. Avant le mariage, mon chéri, my honey, cariño, como digamos. Pero después de la boda, no vas a decir tu mujer mi cariño, ni tu mujer no te va a llamar cariño. Esas cosas no sé por qué. Tenemos que vivir bien. Wallahi aye ɗo hande worɓe avant mariage ɓe ƴetta e ɓeygu maɓɓe ɓe nawa mo resto, ɓe sonnamo surprise, message ji ɗin ɗo ɓe jombinirde, photoje labaɗe, konguɗi labaɗi, moji labaɗi, kono si ɓe yahi une fois ɓe jombidiri, hande kadi ɓe noddata hay ɓeygu maɓɓe chéri, ɓe noddata ɓeygu maɓɓe ɓewngu an. hande kadi ko ñande e fiddendi, na ɗum ɗo woni pinal, mes sœurs et mes frères. aye ɗo sonnajo si tawi woni ka fiançailles, gorko mo faala o photoji labaɗe, o labina yeeso ngon, maquillage ji, ɓorno hara ko sexy, naɓana gorko on. pourquoi pas après mariage o waɗata ɗum ɗon? pourquoi hino woodi rewɓe ɓe tawata kamɓe une fois si ɓe heɓi ɓiɓɓe ɗiɗo, ɓiɓɓe tato, ɓiɗɗo goto, ɓiɓɓe nayi, hande kadi ɓe waɗa hoore maɓɓe mo duuɓi 60, hande kadi min ala ko mi moƴƴintino, hande kadi mi duwaka moƴƴintinade, hande kadi pourquoi mi moƴƴintinanto mi heɓi ɓiɓɓe ɗo fo? Ça n'a rien à voir. modi ma ko an ko e ma o mari ka o cuɗo, modi ma ko e ma mari ka welto, modi ma ko e ma mari ko o ndar. hay sa heɓi ɓiɓɓe 100 ko a ɓewngu makko, pour makko ko a debbo ɓurɗo labede e rewɓe fof ka aduna. mais pourquoi enen worɓe ɓe avant mariage en yaha resto,
avant mariage en ɓornoto, avant mariage en yewta e haalaji labaɗi, kono après mariage on oublie tout ça. Mais pourquoi, mes sœurs, mes frères? Mais fi hon ɗum y a pas communication entre nous. Mais fi hon ɗum enen une fois si debbo heɓi ɓiɗɗo goto, ɓiɓɓe ɗiɗo harande kadi en waɗimo poupel. Mais fi hon ɗum rewɓe ngala retinude hoore mo waɗa entretien hoore maɓɓe, hara ɓe accitiralni hoore maɓɓe, hara ɓe accali ɓalli maɓɓe ɗin yubunno, waɗa ha modiɓe maɓɓe ndara woɓɓe go kayasi. ɓornonoɗa modima, cuɗanoɗa modima. Fi honno enen avant mariage ko ɓeygu ma waɗi o hino wele, mais après mariage kala ko modima waɗi sabota, o yaha o sooda baya o ɓorno sabota, o sooda cuuray sabota, o ɓornanoma walor ɗum sabota, ko waddi nuidesete sabota, so waɗi baya sabota, so waɗi parfum sabota, so waɗi cuuray sabota. Pourtant avant mariage so waɗino ɗum fop hino wele. C'est ça que je demande. Mais ko fi honno Allah dali wala tansaw alfadla baynakum, wata on yejjitu ɓural wongol hakkunde mo. Nane nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kono ɓe maki wo Allah arkisiɓe yiɗugol ɓe Khadija. La ilaha illallah. Ndare subhanallah. Min kadi yo Allah arkisan yiɗugol rewɓe am ɓe, ummi Abi Bakr e ummi Sumayya. Torikema ya Allah, yo Allah arkisan yiɗugol rewɓe am ɓe. wallahi ko ɗum ɗo nelaɗo maki wo Allah arkisiɓe yiɗugol ɓe nene Khadija. Nde ɓe landa ɓawo fatade nene Khadija ko hombo ɓurani ɓe, ko Allah tagi kon nelaɗo maki ko Aisha. Ɓe landi ko hombo hikki ɗon nelaɗo maki ko baba en Aisha. Enen hande hiɗen hirsi innugol hiɗen yiɗi rewɓe men ɓe, hiɗen hirsi jogitagol debbo men yahi resto, hiɗen hirsi yaltidugol e debbo men, hiɗen hirsi ɗowtugol debbo men yaada e makko ka hôpital, hiɗen hirsi joɗagol takko ɓeygu men so tawi woni jour mo yiyata golle. Mais pourquoi? Mais avant mariage hiɗen fini en yaada e resto, en yahay ka shawarma, en yahay ka McDonald, en yahay ka Siperette, en yahay cende ɗen fo kongoɗi romantique ji, haalaji labaɗi dulce, haalaji tawata ɗi welna wonkil, haalaji tawata ɗi wurna ɓardu. ɗon andi ko honɗum wonkil wurata ko jantagol inde Allah e haalaji welɗi. Ana ɓanta wonkil ñiiri ki ñaama, ana ɓantaki coñci ki ɓorno. Wonkil ko wurata ko konguɗi welɗi e jantagol inde Allah. Fi honɗo enen worɓe ɓen adi en jombude ɓornoɗa ha moƴƴa, femba ware nden labina ha moƴƴa, waɗa bordilji ɗin, waɗa ga coiffirji ɗin ha labe. Mais après mariage ko accitugol ɗum no cooku cakanni. Tawa siɗa yaade ka makko waɗa parfait, tawa hande kadi so ari kama woni ɓeygu ma ya plus parfait. Siko sonnajo adi yo a jombede ya fuɗɗo jiidade, kala ko laba a fototo holla modima, a ɓornanto modima, a yewta e modima. Kono sa yehi ya fuɗɗi ka heɓde ɓiɓɓe, accitirani hoorema, waɗa hoorema mo duuɓi 80. La ɗum ɗo ko faljere. Nelaɗo maki Allah arkisiɓe yiɗugol nene Khadija. Jaka yiɗugol ɓeygu mum no jeeya e malore, yiɗugol modi mum no jeeya e malore ɓurde mawnude. Yo Allah arkisu goto kala e men yiɗugol ɓeygu mum. Onon rewɓe ɓen kadi yo Allah arkisi on yiɗugol modiɓɓe mon ɓen. Mi toriki on o vidéo ɗo kala heɗiɗo mo yo o gollitir. Siko a gorko, si ɓeygu ma ari innumo ma chérie, je t'aime très fort. Wallahi miɗo miijito ñande mi yahayno ƴamugol ma, miɗo miijito komi ɓornotono mi ara convaincugol ma. An kadi debbo innamo mon amour, mon bébé, je t'aime très fort. La miijiti premier jour ko addanɗa lan message ɗa yiɗi lan, la miijito ɗo audioji ko yewtayno ɗen kon. Donc c'est ça l'important. Bayana si waɗama wona heɗagol ngol tun ko pratique on, si tawi koko moƴƴi, si tawi koko boni acce. Hare musidɓe julɓe, wallahi mi nanu goɗɗo no yewta nde yewtere ɗo. Yewtere nden welimmi, yewtere nden convaincimi, mi inni min kadi ƴetta tan an o mi waɗa nde yewtere ɗo. Allah dali wala tansaw fadla baynakum, wata on yejjitu ɓure ko Allah waɗani en ko. Ɓeygu ma, modi ma, ala nema ɓurɗo welde ɗum ɗo. Nelaɗo maki adduniya mata wa khayru mata'iha almar'a as-salih. Wodi karmakojo wonɗo Égypte, duuɓi 40 mo yewtude fi couple.
wona yo yimɓe ɓen sikku en ala ko yewteɗen mari kono probléme men principal o kaka cuuɗi enen en acci sodango rewɓe men ɓen kadu en acci yadugol e maɓɓe resto woɓɓe e men woɓɓe kadi no machallah ko yimɓe finuɓe ɓe ƴetta e ɓeygu maɓɓe ɓe joƴƴina ka oto ka yeeso ɓe yalta ɓe wawi konguɗi remonté ɗi konguɗi welɗi wona ɓe jiwɓe ka yaasi duwaɗen ɗi hollude ko rewɓe men ɓen ka suutu onon kadi rewɓe ɓen wona kopinɓe mon ɓen holloton ɗon mari ñiiƴe rawnuɗe ko moodi mo wona kopinɓe mon ɓen holloton ɗon wawi parfum e basenji labaɗi moodi mo ɓornane e moodi mo Allah waɗa barkede wala ɗen ka cuuɗi kono ko enen worɓe ɓen wonata yeeso wallahi hande si en daari cuuɗi men ɗi no yurmi a nayi berɗe fanka debbo no fankirto gorko no falkinto il y a pas communication Allah daali wala tansawul fadla baynakum yo Allah ɓurtina en cuuɗi men ni allahumma amin